سہیں کہتے ہیں یہ اہل عزا گھر یہ ویران ہوا شاہ ہدا کہتے ہیں اہل عزا گھر سے مہمان چلا فاطمہ زہرا کے پسر الوداع غازی عباس کے پرچم سے رم میرا تھا گھر عرش والے یہاں موجود تھے سب شام و سحر تھی یہاں آہ و فغا سنت ذاکر کا بیان کہتے ہیں یہ اہل عزا گھر یہ ویران ہوا شاہ ہدا کہتے ہیں اہل عزا گھر سے مہمان چلا فاطمہ زہرا کے پسر الوداع اس طرف اصغر بشیر کا گہوارہ تھا اس طرف دیکھیے تابوت شہ والا تھا روتے تھے شہ پہ سبھی تھا یہاں حشر ابھی کہتے ہیں یہ اہل عزا گھر یہ ویران ہوا شاہ ہدا کہتے ہیں اہل عزا گھر سے مہمان چلا فاطمہ زہرا کے پسر الوداع چادر ثانی زہرا کا یہاں ماتم تھا اور کبھی آن محمد کا یہاں ماتم تھا گریا اکبر پہ کبھی روئے قاسم پہ کبھی کہتے ہیں یہ اہل عزا گھر یہ ویران ہوا شاہ ہدا کہتے ہیں اہل عزا گھر سے مہمان چلا فاطمہ زہرا کے پسر الوداع بے کسی بال سکینہ کی بیاں ہوتی تھی سن کے مظلومی ہر ایک آنکھ یہاں روتی تھی ختم ہے فصل عزا چاہتے ہیں شاہ ہدا کہتے ہیں یہ اہل عزا گھر یہ ویران ہوا شاہ ہدا کہتے ہیں اہل عزا گھر سے مہمان چلا فاطمہ زہرا کے پسر الوداع چاہنے والوں کا کیا حال بیاں ہو میں یار کہہ کے یہ فیض تڑپتے ہیں سبھی ماتم دار حق ماتم بھی ادا ہم سے آقا نہ ہوا کہتے ہیں لال تجھے کرتا ہوں بابا کے حوالے ہے میدان میں ہنستے ہیں کھڑے بچے ہے اچھی طرح پھر دیکھ لو میرے معبود جن کے ساتھ معبود جن کے ساتھ ہر بچے بھی قید بچوں کی مائیں بھی آخری دن ہے چلے ہیں کربلا سرور ادا کا آخری دن ہے بیاں ہو کیسے یہ منظر ادا کا آخری دن ہے
चले हैं करबला सरवर अदा का आखिरी दिन है, बया हो कैसे ये मंजर अदा का आखिरी दिन है। और घरों से ताजिए की शक्ल में शब्बीर जाते हैं, घरों से ताजिए की शक्ल में शब्बीर जाते हैं। क़यामत का है ये मंजर अदा का आखिरी दिन है, घरों से ताजिए की शक्ल में शब्बीर जाते हैं। क़यामत का है ये मंजर अदा का आखिरी दिन है। मैं सर पर काक डाले घर के दरवाजे पर बैठा हूँ, मैं सर पर काक डाले घर के दरवाजे पर बैठा हूँ कि तेरा हो गया अब घर अदा का आखिरी दिन है, ये तेरा हो गया घर अदा का आखिरी दिन है। बीमार ने कहा, बीमार ने कहा, जिंदा ने शाम देख कर बीमार ने कहा, बीमार ने कहा, अरे जिंदा में मेरे साथ हवाएं भी है। कहते हैं अहले अज़ाब कैसे मेहमान चला फातिमा ज़हरा के पिसर अलविदा। दरो दीवार पे छाई है उदासी हर सू, रोके रुकते नहीं आंखों से हमारे आंसू। रौनकें खत्म हुई दिल लगता ही नहीं, कहते हैं अहले अज़ा घर ये वीरान हुआ शाह हुदा। कहते हैं अहले अज़ाब कैसे मेहमान चला फातिमा ज़हरा के पिसर अलविदा। साल भर जिंदा रहेंगे तो मनाएंगे ये गम, फिर रज़ा खान सजाएंगे करेंगे मातम। हाल दिल किससे कहें हम जुदाई का सहें, कहते हैं अहले अज़ा घर ये वीरान हुआ शाह हुदा। कहते हैं अहले अज़ाब कैसे मेहमान चला फातिमा ज़हरा के पिसर अलविदा। गाजी अब्बास के परचम से रम मेरा था घर, अर्श वाले यहाँ मौजूद थे सब शाम सहर। थी यहाँ आहो फुगा सुनते साकिर का बयान, कहते हैं अहले अज़ा घर ये वीरान हुआ शाह हुदा। कहते हैं अहले अज़ाब कैसे मेहमान चला फातिमा ज़हरा के पिसर अलविदा। इस तरफ असगर बेशीर का गहवारा था, उस तरफ देखिए ताबूत शह वाला था। रोते थे शह पे सभी था यहाँ हश्र अभी, कहते हैं अहले अज़ा घर ये वीरान हुआ शाह हुदा। कहते हैं अहले अज़ाब कैसे मेहमान चला फातिमा ज़हरा के पिसर अलविदा। चादर सानी ज़हरा का यहाँ मातम था, और कभी आन मोहम्मद का यहाँ मातम था। गिरिया अकबर पे कभी, रोए कासिम पे कभी, कहते हैं अहले अज़ा घर ये वीरान हुआ शाह हुदा। कहते हैं अहले अज़ाब कैसे मेहमान चला फातिमा ज़हरा के पिसर अलविदा। बेकसी बाली सकीना की बयां होती थी, सुन के मजलूमी हर एक आँख यहाँ रोती थी। खत्म है फसले अज़ा जाते हैं शाह हुदा, कहते हैं अहले अज़ा घर ये वीरान हुआ शाह हुदा। कहते हैं अहले अज़ाब कैसे मेहमान चला फातिमा ज़हरा के पिसर अलविदा। चाहने वालों
کا کیا حال بیاں ہو میں یار، کہہ کے یہ فیض تڑپتے ہیں سبھی ماتمدار، حق ماتم بھی ادا ہم سے آقا نہ ہوا، کہتے ہیں اہل عزا گھر یہ ویران ہوا شاہ ہدا، کہتے ہیں اہل عزا کیسے مہمان چلا فاطمہ زہرا کے پسر الوداع، یا